إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Comment juger, c'est-à-dire comment porter un jugement, que ce soit un jugement positif ou négatif. Donc c'est ce qu'on appelle le jugement, c'est-à-dire donner son point de vue. هي ملي كتعطي واحد الحكم على واحد الشخص ولا على واحد الشيء. Et vous avez apprécié quelque chose, c'est-à-dire aimer cette chose ou cette personne, et وبقى لكم هنايا critiquer. Alors, ملي كنقولوا critiquer, c'est-à-dire porter un jugement dit favorable, négatif sur quelqu'un ou sur quelque chose, bien sûr. Donc, vous avez le support page 34. Alors, عندكم هنا un éditorial. Alors, il s'agit d'un éditorial. Alors, je vais lire l'éditorial. Alors, cette année, le journal revient avec de nouveaux articles que seuls les curieux peuvent apprécier et de nouvelles recettes. De quoi vous tenir informé sur les dernières nouveautés et ravir les petits gourmands. Vous connaissez les journaux Peuple. Eh bien, celui-ci est encore meilleur. Nous avons tenu à répondre à vos critiques pertinentes en ajoutant de nouvelles rubriques relatives aux nouveautés sportives et scientifiques. On a remplacé les articles moins intéressants par d'autres plus motivants qui vous informent sur l'actualité des jeunes dans le monde. Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne dégustation d'avance ainsi que des joyeuses fêtes, l'équipe de rédaction du journal. Alors, هنا عندكم un éditorial. تفهمنا؟ Donc, on a l'éditorial, c'est un article de journal qui figure à la une. تفهمنا؟ Alors, هنايا قلنا بأن l'éditorial il présente la thématique du journal comme il présente la vocation de ce journal. Alors ici, vous avez la première question qui parle dans ce dialogue. Donc, bien sûr, qui parle, donc c'est l'équipe de rédaction. Ici, vous avez l'équipe de rédaction. هما اللي كتبوا لنا هاد l'éditorial. Ou bien sûr, le موجه, donc bien sûr le lectorat ou là les lecteurs. Alors, à travers l'éditorial, alors l'équipe de rédaction كتحاول تعطي de juger, d'accord, il porte un jugement favorable ou défavorable. Donc apprécier, c'est donner un jugement favorable, ou critiquer, c'est donner un jugement défavorable, c'est-à-dire négatif. وبيان سور من نكموا على واحد الشيء ولا على واحد الشخص ولا ننتقدوا واحد الشخص ولا واحد الشيء كنستعملوا نقدر نستعملوا les adjectifs. مثلا هنا عندكم meilleur. ملي كنقولوا c'est quelque chose de meilleur, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de motivant, c'est quelque chose, c'est intéressant. Donc هاد les éléments هادونا c'est pour apprécier. Donc c'est pour apprécier. ملي كنقولوا apprécier, c'est aimer quelque chose. هو ملي كتبغي واحد الحاجه كتقول c'est intéressant. ولكن pour هنا critiquer نقولوا مثلا عوض ما نقولوا meilleur نقولوا mauvais. عوض ما نقولوا motivant نقولوا démotivant. تفهمنا؟ دونك هنايا على حساب le jugement. Alors ici عندكم هنايا عندكم juger, c'est porter une appréciation favorable ou défavorable sur quelqu'un ou quelque chose. Pour exprimer un jugement positif, on emploie un vocabulaire. مطلوب منكم أنكم تسطروا على les éléments ou là les vocabulaires utilisés pour juger, apprécier, critiquer. Alors عندكم l'enseignante. Que pensez-vous de ce journal scolaire? Que pensez-vous? Alors Karim, il est magnifique. Donc je n'ai l'adjectif magnifique. Alors magnifique, c'est quelque chose de positif. Là, c'est une appréciation. Ou là, c'est un jugement favorable. Juger d'une manière favorable. هنايا لاحظتونا ce n'est pas fameux. يعني ماشي شي حاجة ما عجبنيش. Donc ça, c'est un jugement défavorable. C'est une critique. Ça, c'est une critique. J'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est une appréciation. Donc c'est un jugement favorable. C'est aimer quelque chose. Ahmed, il dit j'ai beaucoup apprécié ce journal. C'est-à-dire j'ai aimé ce journal. Nada, il fallait traiter des sujets qui intéressent les jeunes.
هنايا يعني كان من المفروض ان هذا الجورنال يهضر على دي سوجي اللي عندهم علاقه بلي جون. دونك سا سي اون كريتيك، سي ان جوجمون ديفافورابل. الوغ قالكم واحد لو طابلو هنايا. الوغ هاد لو طابلو هذا عندكم لي زينونسي وعندكم دي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. هنا عطاوكم لا سيتوياسيون دي جون اكسبريم لور جوا ابري اون فيت. الوغ ملي كنقولوا اكسبريمي لا جوا، alors ça c'est une appréciation, donc c'est quelqu'un qui a aimé quelque chose. alors هنا كنقول مثلا quelle merveilleuse fête. alors شنو استعملنا l'adjectif merveilleuse. c'est merveilleuse, c'est un adjectif اللي كنستعملوه pour donner un jugement favorable, pour apprécier quelque chose. تفهمنا؟ alors هنا عطاولكم العكس، عطاولكم لا فراز ولكن نتوما غتحاولوا تفكروش من اي سيتوياسيون ممكن تقال فيها هاد لا فراز هاديه. alors هنا cet élève a coupé son voisin, c'est malhonnête. donc هذه c'est une critique. تفهمنا؟ c'est une critique. alors lors d'un examen un élève coupé son camarade de table. مزيان. alors هنا استعملنا c'est malhonnête. هاد c'est malhonnête, c'est une expression qu'on utilise pour critiquer, pour donner un jugement défavorable. مزيان. alors هنايا عندكم je ne sais pas pourquoi le directeur a embauché ce mec, il ne sait pas travailler, il est vraiment incompétent. هنايا هذا واحد السيد كيكريتيكي واحد السيد خدم معاهم جديد. تفهمنا؟ دونك كيقول مثلا ne sait pas travailler، ما كيعرفش يخدم، il est vraiment incompétent يعني انسان اللي غير كفء. تفهمنا؟ دونك هنايا غنتخيلوا لا سيتوياسيون اللي ممكن تقال فيها هاد لا فراز هاديه. هنا عندكم لو فيس بريزيدون دون سوسيتي داكور دون سوسيتي كريتيك un nouveau employé. تفهمنا؟ donc هذه ce sont des propositions. un touriste apprécie une plage qu'il a trouvé. هنا عندكم apprécier. donc apprécier c'est un jugement favorable. هنا كندير واحد الحكم زويون، يعني واحد الحكم اللي هو إيجابي. donc parmi les phrases qu'on peut utiliser, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est magnifique, c'est تفهمنا؟ donc c'est superbe, ainsi de suite. هنا عندكم un professeur porte un jugement favorable sur le travail d'un camarade. ملي كنقولوا un jugement favorable هي واحد الحكم إيجابي على واحد التلميذ، على واحد d'accord le travail d'un camarade. tu as fait un travail superbe. هاد superbe هي كتexprimer un jugement favorable ولا c'est une appréciation. alors maintenant عندكم هنا des phrases. quelle journée magnifique, c'est décevant, c'était un match médiocre, cet élève est feignant. alors هنا عندكم 4 لي phrases. alors غنحاولوا نشوفوا يعني la première phrase quelle journée magnifique. alors هنا le moyen utilisé لاحظتوا quelle journée magnifique. هنا la personne exprime un jugement favorable، يعني شي حاجه اللي هي ايجابيه. هنا ما كينتقدش ولكن هناك عجبو اليوم، يعني دوز واحد النهار ولا واعر، واحد النهار اللي هو ايجابي واستفد منه. دونك كيل جورني مانيفيك. هنا سي اون ابريسياسيون. مزيان. الوغ سي دوسوفون يعني محبط. الى حطوا هذه الكلمه هذه محبط هذه سي ان جوجمون ديفافورابل ولا كتسمى سي اون كريتيك. سيتي ان ماتش ميديوكر، واحد الماتش اللي ما عجبنيش. سيتي ان ماتش ميديوكر يعني ماشي تلهيه. دونك هنا سي اون كريتيك، سي ان جوجمون ديفافورابل. سات élève فينيو، هاد التلميذ هذا كاسول ولا معكاز. ملي كنقول شي واحد معكاز راه سي اون كريتيك، راه سي ان ديفو. فهمتي؟ كنجبدوا لي ديفو، سا سي اون كريتيك. تفهمنا؟ دونك باش تعرفوا واش سي اون كريتيك ولا ان جوجمون ولا سي ان جوجمون فافورابل ولا ديفافورابل، دونك هنا خصكم تشوفوا لي غتفهموا لو سونس دي مو ايتيليزي ولا لي زادجيكتيف، واش دي فوكابولير ميليوراتيف ولا ان فوكابولير بيجوراتيف.